Good morning, students. Today we will study about properties of standard deviation. The first property of standard deviation says that standard deviation is the minimum value of root mean square deviation. তাৰমানে root mean square deviation or সবতকে minimum ভ্যালুটোৱে হৈছে standard deviation. এটা root mean square deviation নো কি বস্তু? এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো মই লিখিছোঁ আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যনৰ ফৰ্মুলা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে এইটো নাও হোৱাট ইজ ৰুট মিন স্কুৱেৰ ডেভিয়েশ্যন ইফ উই ছাবট্ৰেক্ট দি ভেলুজ অফ এক্স আইজ ফ্ৰম এনি আৰ্বিট্ৰেৰী ভেলু তাৰমানে ইয়াত তোমালোকে দেখিছা যে আমি এই এক্সৰ ভেলুখিনি ইয়াৰ মিনটোৰ পৰা মাইনাছ কৰিছোঁ যদিহে আমি ইয়াত এই মিনটো নলৈ পেলাই যিকোনো এটা ভেলুৰ পৰা যেতিয়া এক্স আই ভেলুখিনি মাইনাছ কৰি যাম যিকোনো ভেলু মানে আৰ্বিট্ৰেৰী ভেলুটোকে যিকোনো ভেলু বুলি কৈছোঁ তেতিয়া হেতু কোৱা হয় ৰুট মিন স্কুৱেৰ ডেভিয়েশ্যন দি ফৰ্মুলা ফৰ ৰুট মিন স্কুৱেৰ ডেভিয়েশ্যন ইজ small s equal to root over 1 by n summation of fi xi minus a whole square. A ako assume mean no hoy de. A is not assume mean here. A is any arbitrary number. Jikono number hobo pare but not mean. A is any arbitrary number. Now we have to prove that the value of the minimum value of this root mean square deviation is the standard deviation. তাৰমানে ইয়াৰ সবতকে minimum value টোৱে standard deviation বুলি আমি prove কৰি দেখাব লাগে এতিয়া proof টো মই start কৰিছো সোৱা if we take square on both sides a square equal to 1 by n summation of fi xi minus a whole square. It is to break কৰি দিম a minus b whole square formula তাৰ আগত মই xi minus x bar plus x bar minus a whole square এই proof to আমি কেনেকে কৰিম সো proof to last ত গৈ পেলাই at last we have to show that this a if this a becomes equal to this mean যদি হে a to আমাৰ x bar সতে যদি সমান হৈ যায়গে তেতিয়া হে ইয়াৰ ভ্যালু to সবতকে তেতিয়া হে ইয়াৰ root mean square or minimum value to standard deviation হ'ব পাৰিব নহলে নোৱাৰে so হেকাৰণে ইয়াত মই x bar এটা adjust কৰিব লগিয়া হৈছে এতিয়া this part I will take this as a and this as b so it will become a plus b whole square a square plus b square plus twice ab. Now I will multiply this 1 by n summation fi into these three terms. This term will remain same xi minus x bar whole square a term to swa here both x bar and a are constants since this term is constant it will come out of the
summation, and summation of fi means capital N. So this n will get cancelled and it will remain as x bar minus a whole square. From this term also 2 and x bar minus a are constants. So these two terms will come out of the summation 1 by n 2 into x bar minus a, and it will remain fi xi minus x bar. Arithmetic meanot আমি এটা property পাইছিলো, the first property of arithmetic mean. সেই property টোৰ মতে কি হ'ব, এই টাৰ্মটো আমাৰ 0 হৈ যাব। অলৰেডি তো আমি প্ৰুফ কৰি থৈ আহিছো। সো তোমালোকে property-টো এবাৰ চাই লবা। সো এটো থাকি যাব x bar minus a whole square plus এটো 0 লিখিব পাৰা plus 0 since summation of fi xi minus x bar equal to 0 by property of arithmetic mean, the first property of arithmetic mean. So আমি এটো কি পালোগে, s square equal to আমি কি পালো finally, এটো আমি sigma square লিখিব পাৰো কারণ sigma to কি root over of this হয়। তো এটো যদি আমি sigma square লিখো root উঠি যাব plus x bar minus a whole square, or x bar minus a whole square we can write this term as d square also. I will write it here. S square equal to sigma square plus d square. Jehetu both the terms x bar and a are constants, so I have written this term as d. D means x bar minus a. Now this sigma square is a fixed term. We cannot change this term. We cannot change this term because in the formula of standard deviation, the xi's are subtracted from its mean. So we cannot change this term. আমি এই মিনটো খলাই দিব নোৱাৰো। এই xi কাৰণে এই মিনটো ফিক্স। তাৰ মানে এই ভ্যালুজ খিনি মিনটো যদি 5 হয়, তাক আমি 5 বুলি ৰাখিব লাগিব তাৰ মিনটো। আমি 10 কৰি দিব নোৱাৰো। This x bar is fixed for this values. হেকাৰণে এই sigma square টো আমি একো কৰিব নোৱাৰো। The sigma square will remain same. We cannot change this value. But this value can be changed. This value can be changed. Why? Because this is a arbitrary value. We can take any number. So in this case, s square will be least if this value becomes 0. So s square will be least when d equal to 0. D equal to 0 mane x bar minus a equal to 0, x bar equal to a. So s square, so now standard deviation will be the minimum value of root mean square deviation only when mean will be equal to a. Okay, so hence mean square deviation is minimum when a equal to x bar. That means standard deviation is the minimum value of root mean square deviation. So this is your proof of the first property of standard deviation.